Edouabegbe enye wɔna ɖe le radio Canal K dzi. Soso gloso sando, Afrique pecho, on a d'amour, soso gloso mibia, et los alado, Edouabegbe. Soso gloso mibia, et los alado, mimi la sundo, et tout la sundolo, oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, mila troelo, oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, mila troelo. Edouabegbe. Soso gloso mibia, et los alado, soso gloso mibia, et los alado, mimi la sundo, et tout la sundolo, oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, mila troelo, oui d'accord, avion la voie. Edouabegbe enye wɔna ɖe le radio Canal K dzi. Oui d'accord, mila troelo. Yo, ahoito kwa hoiro miawe zonva Edouabegbe be woname. Edouabegbe a migrona ejijibe egbea. Ele Edouasi miawe zonva radio a volete di. Radio a volete. Keleni du kwa be titebe radio. Du kwa be nyonobe radio. Et bien on vit kotukule obunabe kukule tetenta avant ele yeji. Mi do akpena be miawe le sibia menko. Egbe consider miagbobe ezaboko na meo le Europa mea ke we troboko ne mi anovi ko le America be anigba jia enu noa bololo le irijie bololo a ena penpeme miagbobe opposition e penpeme kebene wa e va o kakakaka jidudua ko fonya singe jidudua be an mirola o popose e communauté internationale changbe o midola ponpo mpopopoa oli ejia endo nwon kevajo mia mise Madame Brigitte Achabagbo Johnson ahweto Jean-Pierre Fabre kudo tikpi achadam odogo du rola Guinea to Alpha Condé ni sokura gbe yo dogwe le nyate pemea e nyagande mtoso wabe goto doameo mianto mi senyado fete bo o luglabe o da pomposo transition ti mianto tami jababa be bien sele kinyadi doa wa mimte do enya de dwe so nyawanchi klo do le nyaya mea o yira nebe diplomatie eye nyabe leader politique wa o so amega hobe nkuso le ponwa le kola we kaka to goma yitoa alokolo kaka nuki jume vio le dia le kuyola kaka yola wea inti omle tiji no na mpopo pata clinique vajo ni so fidagbea miagbo le français boleke presse internationale o dankoro jibe la lettre du continent le wabak ban le ame o le globé a fora ele bena opposant nyore les poposebe gapopoyame ye miabe opposant wa o le sogbebu ya wa gouvernement d'union nationale alors wa transition enyawa ibe glole lettre du continent ngolaiwa enyawa gba chaka togo vigede doa ele sigbebe loko nlonwa wa mianto minyan ke to dialogue ne migbe se dialogue nkokpo a etagbo chakana togo vide siade amusugbo bina jibe o mi wo dialoga sugbo mi ponpo sugbo mna ndekegbe nto wa enwaju bazimbe de opposant gba jibi ya gba doju ko asia enyake lidia kulwa eyewan voni mi gba kote oji na togo vide ade ke mbanya hweto Jean-Pierre Fabre de kai te pia mure ke ahweto Jean-Pierre Fabre ahweto tikpi achadam kudo Achabagbo Johnson wa meto pata wabe doju kwa sizonwa ke mi Amerika be nya be benefifio ejiji nya fete ona na ni subo ye mi agbobe jogbe nwetwa ahweto Jean-Pierre Fabre e no gbolo be kudo mi no vi kolo logboa kujukwa le Paris ibe pon potono be enya ko pata onro lettre du continent mea alakpabe
e nyayelo yo pata yo sogbe o de photo do jumi powe asila simea e nyake juko ale gloin e yekpe yo le bio nom troso miabe se no 92 a sovo nom dati am ko lem ko do funya no wa yo mdate punpo a toto de pepe yo ke togo venu su togo vignonu de mila no te gasia gamia no te po le via mi a do disibele ke lettre du continent noir et c'est contourbe presse internationale o dona fufu vagman o wana fete ro ko mi antoni mi hun kuvioa mi me joa et la gban ke les capopo ya mea a messi ameni son un coup son okponwa et nous nyabe un coup son okponwa ne mi gaba che ka modi pepe meo et moi c'est contourbe ne togo le gban le yaba gban na yovo ne togo le gban et la gban na wo togo vi doa yovoa a jodo toni waba joko le doa yola le dade waba joko le togoa yola le dade et moi meni kona togo vi de siade no vi no ne miaso yejia le nyatepe mea a kweto Jean-Pierre Frab tikpe a chadam a kwe no chama bo Johnson obo yum sogbe la do du kwasio e won ya meni kona togovi de siade ke le ya miade e ke le yani miabe agbe non le ke mi la zan miabe agbe ado le ke mi la wedo non me kela no miasio du me vivant vent be non me ke mi la dele gapo ya me e jebe mia adwa boga na miabe parti politique kekem be enu ke le joya du me viobe didi o la wo mawani be miano nya fete mawani be kafla miaba no petana tikpi achadam kudo akweto Jean-Pierre Fabra et la don avant so inko e nya kemi le gloin togo vide siade ke le donu nya ya mea e mondi nya kemi ta glanti mia petana akwena chambo Johnson ku Jean-Pierre Fab mia petana akweto tikpi achadam kudo Jean-Pierre Fabra me java chra nya ya do ke bon no ni jumi vivant ne togo le veve na wa jabagba adwa bogana jumi vi gbalobe hasoso doa jumi vi la o to am parti politique to la o jo jumi vi gbalo ye la o to ya kamia so sombe mi akpata mi adwa boga na jumi vi gbalobe hasoso bu no konkona avwa mi gba no te po parti politique lo avuke togo vi lo wa mdola do kolo mdola do parti politique be kola de kuire kao mani kola jen mani kola he kola blo togo vi be kola ni togo vi be kola ni togo vi mni so nord kave ko do sud ebe afunye mi yao no vino parti politique to coalition des 14 partis politiques o yogbololo o yogbololo 29 30 et 2 décembre nous kemi yawo e gabe nyaye kemia mokole gbejiade o ke jume viade e gakpo solo de siade bia ni be nene mle sole do togo be avuya meon e gakem le nan so le pedo ameon chio e nya kemia no bia wa mi ado ale na moko nane ka moko mle ne wade nene yi o le nan e nya veve ke baliade gapopo nene nyitom les ans do togo be nyayantio mi be vovo du nyagbo ba va mi be jumiade un parti politique wala wala mi anto ki togo towa togo vio wade o di mi a honka de togo wade gapopo nene la signé ye les ans do togo be totronchio mi do la nyebe ne mi gbon la be mi wona politique wa ne jo agban e la gba do mi apata mi atayelo no vi no mi gbon la be ne we dakwa mila jrowe ne we dakwa afia la vonami we dakwa va do voe we dakwa e va do vo na afi fafan e la vonami la soju me vi ukbo mi anye kotobe du koketi na te ho blonanya de ka e lo na pepeme so ahwa ko sesene ki tulesi mi no vio we troboko e miawele miagbo le radio avule te di kukule tetenta
Ken ba ko mi yimo ono dia. Mi mi taviticule kudo rasli bi hayagbe ya dona tijora to govi kede hagbe ya rasli reglobe du kwasi nu sele mi asi hagbe alo. The movement of the revolution, Rastafari said no to the Babylon. Give what belongs to Caesar, what belongs to the people, For the voice of the people is the voice of Jah Almighty High. Rastly combination, Jah the Medsi said, vibration, firebone them, gonna be at. Si on doit donner à Oscar ce qui appartient à César, il n'y a plus de vérité. Le temps est arrivé qu'on donne à César ce qui est à César et au peuple ce qui appartient au peuple. In the name of Jah. Yes, I. Fire, fire, fire. Tu quasi nous scellé. 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 Le peuple a le dernier mot. Le peuple a le dernier mot. La victoire appartient. Le fauteuil présidentiel n'est pas un banc familial. Mimelona, vovona towo. Mimelona, vovona towo. Mimelona, vovona towo. Mimelona, vovona towo. Togobi megafon, Jidoudule, Michitene miaro, Jidoudwa. Togobi gamesu, Jidoudule, Michitene miaro douya. Togobi megafon, Jidoudule, Michitene miaro, Jidoudwa. Togobi gamesu, Jidoudule, du quoi les blombés et sous néné. Togobi megafon, Jidoudule, Michitene miaro, Jidoudwa. Togobi gamesu, Jidoudule, Michitene miaro douya. Togobi megafon, Jidoudule, Michitene miaro, Jidoudwa. Togobi gamesu, Jidoudule, du quoi les blombés et sous néné. Teresa. Yeah, man, I already get them there. Tu quasi nous scellé. Tu quasi nous scellé. Tu quasi nous scellé. Hey, yes, nous scellé. Tu quasi nous scellé. Hey, yes, nous scellé. Le peuple a le dernier mot. Le dernier mot. Le peuple a le dernier mot. La victoire appartient. Enyomi do akpe manya brena hasli ke jihaya dodo yabe jukwa si nous sele. Jukwa de sofia me nous sele ici. Mia ho mia be amikpepe que mi dankore jibe ahuito wakilu muta amorin grigli et so Belgique be animaji et bien mi la pompo so kudo leke bololo li jidwa et nya veve ke la gbanani et la ni yabe ase kakan gbe to la ni be ameko yona be jumevi vavon alo kan leto vavon nketo patrioto mi akansi wa kui loi togo be nyaya ne omni jume vivant wa avant maté inko mi abie chitazetka le kami mi hwasebe ahoto muta more gegli ho fon nyore nami
et mi jak bébé au long be ya o asin kankaya kudomi bololo le bololo jeni so mi dogo chon de Bruxelles o le bololo ame e o nyewe bololo a chak bela on de kokokoko na e jumevi wanji ma bi o sebe wete ton ko diva ya ye bololo a togo vio de wa bin sofion ame dobo bololo ma nan de pepinto ke a contact ke mi la te sowo do wete ton mi bololo ya kudo nko va jok patapa no maye ma do ko fo wa modwari le ke wedo akwito Maurice Muta Amorin Gigli ago ne agwan mle dogwene mi abetoji no lao radio avant l'été radio de la résistance betoji no lao pata mle dogwenami ku bubu ye tutuba mle dibe ma dakpena apeto Sylvain Amos ke ye dro be ya homi egbe ne mi apon poso togo ntia enyi jijwena mbe oyomi egbe a be mi ajro nu mekpo e o vide fifi a ngba yom kpo wa mi agbon be vovo manania eyena bon enya ke ma agbon tutugba enyi be apen ko ni enyi mutawakilu Gligli Amorin mle Belgique ye mi abe ha ke me milea ye ben ko enyi Togo en lutte. C'est le front des organisations démocratiques en lutte. Donc, pour le Togo, front des organisations démocratiques en lutte pour le Togo. Et miabe objectif au ANIB, nous luttons pour la démocratie et puis pour la fin de l'hégémonie de la France sur le Togo. Donc, à miabe avon ke mi le drenibe, miabe douanti, miano akpa de kane, miano ngone, miano megbene, ne mia dravoya. Ne mia ho do kwisi nono mia dramvoya ne mia nyafor kudebe gouvernement le Togo beta donc a mia be nu popo amoye ni dialogue voix mia dra et do le moji ne yento ba o nu ke dra enyo o le biom be e le ke mia mi le po nu ke le joado ma e mado nyawanti no kudo 3 points. Toutouban, et nous que les joie, leçon, toutouban que mila tiré à. Yenibe et dou. De mnanani ye utana fui, badreo. Togo doua badefion, so wetria meton, wetria menea, be yo lete nou, ne yo mou, fort vibe régime. Togo to défiant, be yo sokbe. Ils ont montré leur détermination et leur courage. Mia détor défiant be yo sokbe. Ne et fort vibe régime yo amui so dangbe. Et n'y avait quoi que Emila doje si enibe et di a mo blon ensemble Togo be nya c'est le nord et le sud. Akoya mia détor ba défiant be mouni nord sud be nya yo. Au défiant kudo et koutri coucou kudo abnégation kudo et didodo be mouni nord sud be nya ni mia de benyon. Mais c'est tout le peuple togolais ye otafu ye owu amo le duome vo egbe amia de togba de fion be mu nord sud be nya yo egbe ami do ejesi be le nora Bafilo Kara Sokode afile pepe a Togo to tite do di dudu anti kele de fion be muni nord sud be nya yo et tongwa yeni ameko mi yona be podozan ke nu ya gbale joa ogbato aye gede aye npe mano eme to ye ogbale dibe wa ponpo kudo fort vibe régime ne wa ponpo kudo ameko ni ntase la le région amea alors be enkele ni dialogue mi wa plus de 25 dialogues wa quelqu'un oni échec
Entia, les questions tout toko le biome ya enyame ton yemila glon. Le peuple est déterminé. Le peuple a montré en deuxième position, mais c'est une question nationale et non une question nord-sud. Et enfin, nous qui sommes pour 2 ans, faux démocrate wa, ogba, bon, mon be yagba au dialogue. Ne wana me de ponovi petike. Ne wana me de poste ministériel. Nous qui sommes les 2 d'ici, et douyan totite. Ye nous qui douya, et la wek berika, le miabe manyame. Enyo ahweto Maurice Muta Morin Gigli, mi siapo dontia. Et donc oui, nyengba nyebe mangwa bio nya vegon so dialogue be nyanti ya lo propose be nyanti o voa mdo la trop bio. Et c'est quand tu be o blazande ya. Mba nyibe akpa de kaila wa avance be le ko blana horobe nord sud be nyayo. Togo hobli. Ye patele wa voa lo Togota. Togo vieux nya patamini va propose be nya hweto e Muta Amorin Gigli. E miko obono la ahwa de kwe chan o va na nyigbo ne yakwe. Mim kane jibe nyebe opposant bale o minak baba no glosibe oni très alo wa ye doju ko asine o voile nya ya mere nya tro yi popose be nya ji le ko le popose wan do o mle kane ji chuvoade e o la te ye ji na mi vidéo popose ade e amoro le ko si o do gamo le do na ju ko akodo kafla opposant patane le ko po so entido Amégan Sylvain Amos Nima glombe et dialogue que o le walo to eji voalo e ko le jawa eni aja alo gamote trena meo nyinkande dio e nou ke benya eni flugban yo vo glona be marché de dupe flugban beni ye edia et ntasela be jidurua kudo miabe opposant wa o pona accord alo odana ekpe nya de kaji le duabe ngbodome ye o so na nuke droa ne ma degomea ma glombe ce sont des frères ennemis et Végois ils sont de même nature. Ma sokpode nous de au sodo inti. So mars 91 a government a kudo miabe opposant wa o chana o négocier na. Mars 91 a mikpo accord que Agboibo signé avec le phare. Waweni accord tutugban allo dialogue tutugban ko okudo ntasela beji dudwa ye nene be noa mu hende kwekpe va ne miabe duo. Au contraire ameko signé noa wa o pese na vivine mi va akpa veliani conférence nationale et un dialogue ke beni mu hende kwekpe va na eduo. Au contraire a odo jesi amedo le hoame ye o nene ba mo makati de peta via morin o nyame de odokbe et tongwa mila ponposo edem kojobe différents gouvernements yebe et government vo après l'élection de février 1994 a edem kojodo ya demabe government ame yebe ni premier ministre ne soto vonewa ke ya demakua milate cité Agboibo que Ponposo gouvernement de cogestion ebe il a droit alors à me coller ou à me coller fifian il a te do alors ne yo akplo Togo doa milagba signé accord kudo Jikris Olympio et tiens evewo accord RPT UFC en mai 2010 accord vovovo on kekean mu hende kwekwe vane mia de towo mia donc wejibe Kofi Gochando gouvernement d'union nationale
il y a des mani chef de l'État, ministre de la Défense, Gawame. Et mia deux de Sibé, et nous on am tron de pepe les mia bak bemeo. Moi améliorer mia be conditions de vie. Donc ne mia glombe négociation, dialogue muni et nous de pe na mia be dwo. Odonku popose vo keno Togo et ne lebe popose wa ontena enu atutwele kwe Togo e waena ne Togo vyogo se nu keto dialogue akwa enu ayina tajina Togo vigere sibi adakware ne mimbalo na nyawa chuchuchu voa mia glon pobe mia no globe mia be leader politique lo do fufu bagma ko towa mi mate se no gomeni ne chuchuchu yodwa Togo vigere le glombe akumesia etrolele eye mia be leader politique o chan obi yomu sogbe la dojuko asio ni mi atrova igbololo ajiare ahweto Maurice Muta Morengegli gbololo ade mi la glombe gbololo ena mi be opposition ku juko do pin me do kudo ne be didudwa eye wo yi didudwa va glombe nunu mi be ponpoa le ko poso elekeye gbololo na pin me doa pin me be na soye didudwa va glombe mi ponpoa le ko poso nyawantiro. Allô Fofonye Sylvain Amos et nyake mate glono so biabia yantio o mate no gbololo wa de amoto le gboso somi ne wabe wave ho dialogo Togo de kapo e mi se na nyaonso ne o de amoto ye o créer rapport de force o la sauver na nikudo ntase la be régime la ho miette de osogbo et nous ko genso plonti ye ole afogomene de kadje keleni forvia et ye miaba mo chana ululadu o matewo rapport de force kudo manifestation de Rio wana moato le agboso some ne wave nani wa ponpo kudo ameko le finfin ameko le wame ne o créer rapport de force a Togo de kakpoye o lakpoli be o sove honanu et sanu et nous doudou rapport de force no créé les duomea les démocraties omea c'est pour exiger le renversement et imposer une ligne à la vie politique. Donc, à Omate de Amoto, la créé rapport de force. Ne wa glombe, wa sauver pour pourquoi mais Togo pomik bona nyawanso. Et so grève générale illimitée be gamea. Oh, nous o keke ne wa te so pour pourquoi ya demaye. Normalement, ne mi créé rapport de force à ola so nyame a joye. Ola so nye. Kukpo kuba. Ne mi so et nous collons rapport de force à Enibe. Mia miné dictature, mia infiltré dictature. Mia de doato ba no modi. Ne mia wo insurrection générale. Si bele ke yo la fiboa. Donc en émission Burkina Faso Amérique pe mu rapport de force so biobe wa pour beaucoup blezo. Que rapport de force allait et doit pas comme au sonya blaise joy nemi Tunisia nene Benoît ejo nemi Égypta nene Benu ejo Togo de kakpo la kpo lebe o de na moto la gboso somme o créer un rapport de force ne wa sauver ponpo ku jidula ntasela voa mi abe douale se no gome do mi la kpo nu yeye ke la plomi mi la so dudia enyo ahweto Maurice Muta Morengegli mi se nyawala eja me ko chuchuchu e nyawa tombele ko jume vi ojina be yadonse e mi le nyabe radio adi avulete di nyava miabe a 50 toji en kento e komiye mi yo egbea yenyibe mi dibe ade nuke
to jumevi 20 comme nami me ke ola yo be kan le to me ke o bobola yo be kan le to le ke be le do le gbo me ke ni e jumevi 20 nya ke mi bro na jeje patriotisme alo patrioto ne mi aglon jumevi 20 mi la yo ne ba me abe patriote jumevi 20 yeni amekeye le vli avun be ablode ke yebe jilao alo ye togbe o yeba mo hoa bani ablode nogo bani ablode deka. Les Français Gbeme Amila Glombe, ce sont les défenseurs conséquents de l'indépendance nationale. Ameko otitedo ametafu tafu be nono meonti le akpakedio sigbeleke amedo lanya medro olava tafumia amekeni jume vivant vent etitedo nenebenunti oyana enyawambe jou étranger amekeni e jume vivant vent egbatitedo ameko ni togoto e galewasi ye le vivitimea olave non signé accord kudoa mebuo be ne wava tafu doa wava piller doa e jume vivant vent e denanene ba mo e ha ameke long yebe jilao alo yebe togbeo yebe mamao yeba mo ba nigban eye oyanabe e jume vivant vent eye oyanabe kan leto ye odina halemia gbobe kan leto me vonao egbebe avunke migba le dren mi le dravumbe mi agba tro ho mi abe dokuisi nono mi le dravumbe mi agba ho ablode yeye do ablode ke mi aba mo ho 1958 me o saboté nene ba ablode amgba do valeur de pepeo. Donc egbebe lutte ke mi le wa pour la démocratie mi le wa le kebe lutte ne mi atroso gbugbo ablode yeye ablode 20 nous keti mi le glole ke do enibe les Togois français yovoa allo français be doa waweni principal allié dictature que le miagwa wawe le don enugbe bledina ntasela be government que le miagwa français owe ye le akpadedia odo base militaire do miabe djume base militaire afunu sojo no na kuwa avion kudo abe do no nende jolly sous région amea ola yikudo nenebe no wave mate miabe population alo miabe peuple ne wanabe ntaselo wano azikpe adi et donc les ega alo économie bakpadia o imposé plan d'ajustement structurel nami yenabe miabe vio miato miaba mo omdo pekolado o les retraites yeno kwa mewa amot otro nonome amoku kengwe azansuno ye au plan culturel mi la glombe français obegbe ye o imposé nami be mi aso school mi aso onde pepe e ni do obegbe que ye ozana le Togois. Donc rôle que France les jouer le Togois est souvent ye beni principal soutien ne miabe ntasela be didoudoua amekeleni edume vivant vent et de la tite do le kebenonti allo amekeni quand les toits et de la panko le kebeno ye bela trois so pour ani donc mi le pe miabe jeunesse mi le pe docteur mi le pe amesiame be wani quand les temps vent ne miate odoya ne miakpotanelo tututu ameni jumevi 20 ye kwe o de gomena mi vowa
et azon djumevi ko ne se ko bebe dibe mani djumevi va nem dibe mani djumevi va ke mi asondo ni mi aso yinya boti ajile mi ame wona ya me e djuabe bebe nyame a fifi eze koto to go vi otitela bololo ji obi djuale gban le gapopo ya me ade le ke ame be to djumevi va agbe kebela zon non me kebela a non les gars pour se yamo akwito Maurice Muta Amorin Gigli enyake mila te so dwentia yenyibe mila kpo akpa meton ne lekebe nya amekeni dume vivant van mateva France be dume lava no bobo le Togo ben komeo amekeni dume vivant van yenyibe ela titedo français onti ameko ole fimia be dwa ameko weni conseiller ne miabe armée ameko le miabe pormea ameko imposer fort vinamia amekeni dume vivant van et de la titero le kebe nonome onti ye evegwa enu kemi le yobe impérialisme eni nyagande ye be regroupé akpa vovo culture économie science concept beni enyak blon gande beni amekeni dume vivant van et de la titero et nous koyana be impérialiste nti do français yovo ko le fifine miagbo ko notedo for bevi edi dudu anti yo pena dentia wa ke le Burkina Faso wa ke le Mali wa ke le Niger ye o le ku ke sinon nous ke le nenebe duobe anigwame mais dans le même temps ameko le douamen toi adole ou amo le ku gbesiagbe donc enu keni et dume vivant van quand leto ameke mi le yobe patriota et de la titedo le kebe wononti ye bela dénoncer les hasosome donc les miabe duome a ediedia amedo pronabe americato onyo u jama onyo u français ameo kekia ehunde ka metuyoni omuji nywena mikpo e fififi wa pedo jidula ntasela kele anti ne wa wonu kedroa donc le biom les questions à mebe enya ko le biom anem segome nibe non me kelani et dume vivant vambe non me so kuro nu ko le joantima amekeni dume vivant van de la titedo jidudu kele le wame le fifianti ye belagba titedo jidudu ko oni jidudu bu vovovo ko le pedo antia le mia Togo be e kamea français yovo wawe le ngbodo mene ya dema be via be jidudu wabe sojo o le miagbo odo base militaire do niam Togo wawe le trodo et to debash be alonzemea wawe le pedo fort vianti amekeni patriota mdola ichaku nene ba mo edola tite do anti ne mia dranvu ne mia duji akwito Maurice Muta Amorin Gigli apo numere diwa e jigbonami enya tongbe koye jumevi o jina be annoncer avant les avoudier eye 14 partis politiques wa ogbayo gbololo e gonyi be yom dano tiola dialogue be nyakemi le glande aola pression ala yola zinju doaji la du quoi si gbe alela eye gbololo agbaya yeji kosira kemi ya jia e miagbo kobe 29, 30 et 2 décembre yo bayo bololoa ke Togo vioa nyakemi blole miame et nous me bonibe mia dodi mia kan leto à le français comme cloya résistance donc Antonio Omo le radio a voulu te dit la voix de la résistance du peuple togolais résistance mia ni kan le mia kwa kwa diari le keye milate wero voix didu doa chan do le résister chan la kan le le kebele wo boro ati yeji na mi vidéa no vigne nemado enya antina wa maglombe midola dazo la sokpo e moke 10 000 zoan
mia dazo do moadi ne mia compte mia nono mia nyame ko mi les onkoa et les VVD muni ameko va signer nde les français yovo bani bandia wa odi mi la compte do mi do la nya afike mi le ya nene poe enu le jole mi ade ne mi anakpo de noa 2005 2006 a nene adwayom ninevi agboibo ame gbogbo ke ku obe 1000 mort ye ku ganwame ame on ku gakea mi afofo odo for vibe government me ye nu ke droa o egbea enu ke mi la glombe résistance a la première est de se démarquer mia don il a meko kanflan ogble goa mia tati wa be nyane mia gbugbonu yeye après 27 ans de lutte a nkume kone mia keke minya fike mi le ya minya meko plo mi le ya ye minya ameko chan o notedo mouvement ben ko beni business benunawa mido la jagbagba la seconde mebe dialogue ma plomi et mi la sonya ya dema be viojo ya dema be vioa mu dialogue ye la nya ojo enu ke la nya ojoa mu ye o le glonami to dialogue me o dialogue de pepe ma nya ya dema be viojo donc anu ke ye mi la glon ye mi ategbe de di enibe ameko wa be preuve o nous tepe oni kan les sous oni kan les tovan van nene ba moa o la te pon pomia kloado ameko le forbe valise me ameko do ejesi be yola no pon poku igbe si agbe kaka be la joa nene ba mo chan no wa to aji voa nu ke pomi nyani be fi maku be fi mvono donc ami le yo Togo vio, Togo vivant vent, be Afrique amisia melia, ne créé, ebe comité de lutte, ne miado ameviga mianono, ne mia bubo, et New York, ne miadou, français yovo ko le, forbe ngbodo me andi, ne mia mou forbe di doudoua, mounibe dialogue, yela plomi, Yemila so wonde kwekwe le Togo et Maglon ne ma so wunya noabe la première résistance c'est de se démarquer des faux amis des faux démocrates et yon enyom nya wenu kudo enya ya veveya Togoa elegban amesia menyabe Togoa egban le go de siademe ye Togo vio kwata o le globie nke mi ya so juma so woma les gars pour pousser ces améadés et nya quelle assio elle a ni etaponya elle a ni de la nation agbo Togo vio pata kele hike kona me ame ola huechan o le simi benko be nono me keme me la non la a résister alors encore a huama a hueto Maurice Mutamo negli egale boy Amégan Sylvain Amos ne miaso wu egbebe ejedodoa Benoît, ne mia so wenwa, mia glombe et doit signaler. Atopani be doit signaler, et doit signaler. Nyawe, mia detoa, Togo doit signaler. Togo to wanto, wela won ko le dia. Ye, leke mila wo, leke benudo, leke mila dranvoan, do kaka mila kpotane, avunya, Benouwo Tutu ne mia don il a meko kanflan ogbule goa ameko we ye mi kpobe omte wewa mia don il wanti ne mi be mia wo avunya kaka mia wu enu ne a ma bia beni be après 27 ou 25 dialogue a mekpo mi la gbayi ne mia sokpo enu ne jidudu yama evegwan français yovo be nyachan le miadi
enyagban la botanami wawe le trodo le kebeji dudu ntasela wawe le ne nusen wawe le ne esi wawe le ne ele wawe le nourrir le kebe dictatura ye au sol le wa mele miagbo e sigwele ke mblen le e biabia ke va yamea midola dazodo et moque 10 000 les soins éclairer le chemin éclaircir le chemin et à me ke au non qu'on a voix durant 27 ans ne mi kwea mi a deux jesibe business be nous po beni ni mi so edem kodjoa eni premier ministre ne yadema e gbavani ne via le kebe premier ministre nyinya nous kebe jirado le mi adeo mi a so agbo ibo a pevon ni nevi adwayom amedeo ni premier ministre agbo ibo amedeo ni ministre le dictature be government ame ntasela be government ame amedeo ni député Nemisho J-Chris Olympia et signé accord au l'UAB partage du pouvoir RPT UFC. Miaso ANC Jean-Pierre Fabra au dénoncé à Megan Olympio. Nous kemikbo enibe Ovanechan, chef de file de l'opposition. Antoine Folie ameo keke anu po noa kakaso diva gomea. Donc boye au profiter ne système. Wawe profiter ne système ou edwa. Donc à edwa egu edwa meye amo koule amo sido o igbeji. Donc à nous kemi le blanc tout manibe mia gugbo nou yeye mia s'organiser en dehors de ces partis. A me siame afikebele ane do comité de lutte ne mia trosowo afunya. Do parti politique koa o de wado kwe fiomi o de ameko ni aso fiomi ne mi be mia tutu avunya so idijipea mi do la gbugbo nou yeye mia do comité de lutte partout les douamés mia se démarquer na meko glegoa ne mia gbugbo nou yeye. Nous appelons donc la jeunesse mia sina miabe de kakwiku de Tugyo, miabe jeunesse de Bay, notamment, jeunesse de Lomé, jeunesse de Karaba, Philo, Sokode, Mango, afike de kakwiku de Tugyo, gwele kwa, mile miasina mi, be ejime gade le po na mio, e nuke mile wa, miawe kakane miakpotane. Mi do ejesi chambe syndicat, on do komba ya mo, syndicat wa, mi le kwe mi be mi acha mi ado avunyame. A mesia mene dogoro moji. Et doit signaler. Ne mia onu ya kaka ne mia potane. Nous disons non au dialogue. Non au dialogue. Non aux négociations. Nous disons non à un gouvernement d'union nationale. Nous appelons le peuple à s'organiser et à se doter de sa propre direction. Et douanto, il a on que drea. Nemiamu, didoudou, kenin taselabe didoudwa. Nemiabe vio avo. Miantochan nemiavo. E nyakeye matek blona o egbe. So miabe e jedodo antia e yewan. Amérique pepe mbava blemi be dialogue il a réglé Togo benyon. Afide pepe keye onyan ntasela lea ekpokuba yo so nyan. Mle dakpe non. Ye mle souhaiter longue vie ne miabe radua kudo émission ya kemeye o homlea. Akpe kaka enyon wa huito Maurice Muta amoren gigli akpe manya brode mila donola. On tok blazaria e uzeton e joa e si e gbeale e nyame wona yami dan korejibe e joa begbe du kwa nyabe kpemkpemeli yesi ke mimba gbele o amede pe ton gbagbele yo po ya muta akpe no kakado wona ya ji
Amégan Sylvain Amos annoncé le longue vie à votre émission et à la radio. Akpe nami, akpe. Ablode Gbaja, ablode Nogo. Quand les tomes vont à haut. Ahuito kwa huino mi doit loter. Utroya mi bula mi do troboko. Na me le Europe amea. Ke amoko l'Amérique bani bajia. Mi agbobe mi amile utroboyewan fia isamboko mi le Europe amea. Ke mi anoblona Togo vidi siade kele se mi aminkobi. Amedem sona e miolo si ofisiona e be juo. Ne e tualegman. Yo bonwa. Tiji me vi onyako ya tonao. Obi totro be ayakele poya la to o Togo vintia akwe to muta gbonzani yalo de kakpio tugbe jiwa menga kwa me pepene duome ne esomere o changlobi ki Togo ale gbande dia enu ale keye mchan wayalo miado jesibe jidi duwa chan le okale ele won de pepe ya tuwa fo enume wa mia nye pobe obe ti no jo ayate no po mde pekpete no jochan avant ele telo mia so e haya amen jasi sebe hagbe aso biona Togo vile siade egbre etite no jaya te no po mi magbojo be haya amen jasi se akbe no lo e haya edana Togo vi um se bana wasi mi do akbe na mi wedo to mi le radio a voulu te di imi gbona be we d'accord avia la vodami. Oui, d'accord. Mais là, joué, nous venons à vleter. Coucou les tétenta. Yeah. Mingba gbajo croix wo. Tidudwa go Mingba John Croix la bedi dudwa sumia sif Etite jawa ya tepo esanteto Milano vuya tika kade ye no la nyo